ठीक है जाओ 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 कहीं जाओ बिस्कुट जाओ खेलो जाओ नमस्कार हाय हेलो व्हाट्स योर नेम योर नेम क्या नाम है आपका अजय कहाँ से हो फैजाबाद फैजाबाद उत्तर प्रदेश जी उत्तर प्रदेश से अभी जिस शहर पर हो इस शहर का नाम मालूम है नहीं मालूम है नहीं मालूम অ্যাডিকশনের জন্য ওনার এই পরিস্থিতি উনি হ্যালুসিনেশনে আছে আর এই হ্যালুসিনেশনের ভেলায় ভেসে উনি उत्तरप्रदेश থেকে শহর কলকাতায় চলে এসেছে তা নিজেই জানে না पैदल आया हाँ जी पैदल आया क्या हुआ था जिंदगी में जो घर परिवार छोड़ दिया कुछ ऐसे नहीं हुआ था ऐसे ही लड़का हूँ ऐसे ही कितना दिन से घर से बाहर हो गया होगा 3 महीना 3 महीना और 3 महीना में इतना सुंदर हालत हो गया हाँ ऐसे ही हो गया सुंदर ही हो गया क्या नशा करते थे पहले नशा ऐसे ही गाजा उजा पीते थे যারা গাজার দলে থেকে নিজেকে রাজা ভাবছেন তারা কিন্তু ভবিষ্যতে রাজা নয় পাগল হবেন তাই ফিরে আসুন সুস্থ জীবনযাপন করুন ভালো থাকুন বেঙ্গলি आता है नहीं भैया बंगाली नहीं आता বাংলায় থাকতে হলে বাংলায় কথা বলতে হবে कोई बात नहीं বারাসাতের টিনা ম্যাডাম এবং সুমিত স্যারকে 12তম বিবাহ বার্ষিকীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ জানাই পাশে থাকার জন্য।